প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লন্ডভন্ড বাড়ি। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর দলুয়াখাকি গ্রামে। কিছুদিন আগে অগ্নিসংযোগে একাধিক বাড়ি বশীভূত হওয়ার ঘটনায় খবরের শিরোনামে ছিল এই গ্রাম। সোমবার সন্ধ্যায় ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুই পরিবার। সর্বশান্ত হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে দুই পরিবার। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার জয়নগর দলুয়াখাকি গ্রামে কিছুদিন আগেই খবরের শিরোনামে ছিল অগ্নিসংযোগে একাধিক বাড়ি ভস্মীভূত হয়েছিল। এবার প্রাকৃতিক দুর্ঘটনায় আবারও সর্বশান্ত করল দুই পরিবার। হালিম লস্কর ও মজিদা লস্করের বাড়ি সোমবার সন্ধ্যায় ঝড়ের তাণ্ডবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিসংযোগের পর যেটুকু সাহায্য পেয়েছিল সেটুকু নিয়ে আবারও বেঁচে থাকার আশ্বাস জুগিয়েছিল তারা। আবারও প্রাকৃতিক কারণে এবার সর্বশান্ত হয়ে নিরুপায় অবস্থায় কান্নায় ভেঙে পড়েছে দুটি পরিবার। সোমবার সন্ধ্যা থেকে তাদের কপালে জোটেনি খাওয়া দাওয়া। ভেঙে পড়া ছাউনিগুলো আবার জোড়া লাগানোর কাজ মঙ্গলবার সকাল থেকেই শুরু হয়েছে। अरे भैया कहाँ हैं आप? अरे ऐप में तो 5 मिनट दिखा रहा है। तो ऐसे कीजिए, कैंसिल कर दीजिए, मैं दूसरी कैब कर लूंगा। क्या बात कर रहे हैं आप? ऐप में तो 500 रुपए दिखा रहा है, आप एक्स्ट्रा क्यों मांग रहे हैं? क्या आप भी रोजाना ट्रेवल करने के लिए कैब बुक करते हैं? और क्या इसी तरह के एक्सपीरियंस का सामना करना पड़ता है आपको भी? तो आइए, अब इस एक्सपीरियंस को बेटर बनाने का टाइम आ गया है रेडी टू कैब के साथ। रेडी टू कैब से इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कैब बुकिंग प्लेटफॉर्म। रेडी टू कैब्स पर आपको कैब बुकिंग सर्विसेज ही नहीं बल्कि यहाँ पर आप लोकल टैक्सी, रिक्शा, एसी नॉन एसी टैक्सी सब बुक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि यहाँ पर आप अपना फेयर खुद डिसाइड करते हैं। है ना ये अच्छी बात? अब लंबे इंतजार की जरूरत नहीं है, ना ही एक्स्ट्रा फेयर देने की जरूरत है, और अपने डेस्टिनेशन पर लेट पहुंचने की टेंशन भी खत्म। यहाँ पर सिर्फ बुकिंग ही नहीं, रेडी टू कैब्स के साथ आप एज ए करियर भी अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, जहां पर इंडिया के बाकी के सारे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में आप ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। तो अब इंतजार कैसा? बनाओ अपने कैब बुकिंग एक्सपीरियंस को बेटर रेडी टू कैब्स के साथ। आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से, या फिर स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। मिलते हैं। এই ধর 3 দিন আগে ঘর বাড়ি সব উড়ে গেল, তারপরে ফের এই ঝড় বৃষ্টি হয়ে ফের এই চলে গেল কিছু নিয়ে, আর উড়ে নিয়ে সব পানি ফেলে দিলে। আর কি করবো, আর কিছু নিয়ে বসে আছি, খাওয়া দাওয়া নিয়ে আর বসে আছি চুপচাপ। আপনার কি ক্ষতি হয়েছে? বাড়ি ঘর সব উড়ে গেছে, আর ক্ষতি আর কি হবে। আপনি কি চাইছেন? আর সাহায্য তো দিতে হবে, কিছু না হলে চলবে কি করে? এই ঝড়ে আপনার কোনো বাড়িতে কোনো ছেলেমেয়ে কোনো আঘাত হয়েছে? না, আঘাত হয়নি কারোর খুব একটা, সব পেয়ে দিয়েছি। আপনি কি সরকারের কাছে সাহায্য দিতে চান? না, তা সাহায্য না দিলে তো করবো কি, আমি আমার আছে কিছু যে আমি করবো। আপনার নাম? হালিম লস্কর।